This conference will now be recorded. वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राधा जगत जननी बड़मा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री वरदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव दादा श्री श्री दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। लाइन पे जो भक्तिमती माँ लोग है सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। दादा लोगों को भी जय गुरु। आज मातृ सम्मेलन चालू होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्थिति दासगुप्ता माँ, आपसे मैं आग्रह करूंगी माँ, आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। आगरतला से स्थिति दासगुप्ता माँ। जय गुरु। आवाज आ रही जय। है? हाँ माँ आ रही है। ठीक है। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। तड़प तड़प मुझे बहु दीना बीते, तड़प तड़प मुझे बहु दीना बीते। आज मोरा भाग्य जगाया है, नयन तारी रही थी गुरु छवि पर। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। मन वाचारण समाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। प्रीत बढ़त छीन छीन अब में, प्रीत बढ़त छीन छीन अब में। राधा व्यवहार भुलाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। राधा स्वामी निहारा करिया बधाई, राधा स्वामी निहारा करिया बधाई। मोहिनी चितुलिया पीनाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। मन वाचारण समाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। उमंग मन फूल रहा, गुरु दर्शन पाया रे। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर माँ, बहुत बढ़िया भजन, बहुत सुंदर भजन किया माँ। आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है, बहुत मधुर आवाज है। ठाकुर जी की रातुल चरण में आपका सर्व मंगल कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए माँ। ऐसे ही भजन करते रहिए, ऐसे ही जाजन करते रहिए माँ। बहुत बहुत खुश रहेंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है माँ। बहुत सुंदर आवाज, बहुत मधुर आवाज है मेरी। जय गुरु माँ। और अभी मैं भजन के लिए
सुनंदिता माँ कोलकाता से। मैं उनको अनुरोध करूंगी माँ, आप ठाकुर जी के रातुल चरण में एक भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। জয় গুরু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ মা, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। জয় গুরু। বিতাই গরব করিস না রে বোন, ও মন রে, যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, উড়ে যাবে রে জীবন। বিতাই গরব করিস না রে মন, এই ক্ষণিকে জীবনটা তোর সামনে পিছি আধার ঘোর। মিথ্যা সুখে হয়ে বিবার হেলায় সময় কাটাস অকারণ, যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, উড়ে যাবে রে জীবন। বিতাই গরব করিস না রে মন, জগৎ স্বামী তোর সম্মুখে এলেন তোরে রাখতে সুখে, জগৎ স্বামী তোর সম্মুখে এলেন তোরে রাখতে সুখে। রক্ষা পাবি সকল দুঃখে, রক্ষা পাবি সকল দুঃখে, ধর তারি চরণ, যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, উড়ে যাবে রে জীবন। বৃথাই গরব করিস না রে মন, তিনি চাতা তিনি দাতা, তিনি সবার সুখে হোতা, তিনি চাতা তিনি দাতা, তিনি সবার সুখের হোতা। সার্থকতায় পূর্ণ হবি, সার্থকতায় পূর্ণ হবি, নিতারি শরণ, যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, উড়ে যাবে রে জীবন। বৃথাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন, ওরে মন, ওরে মন। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भजन प्रस्तुत किया है आपने। सही में वृथा जीवन ना काटा के हम लोगों को ठाकुर जी की शरण में आना चाहिए। बहुत सुंदर भजन किया माँ, ठाकुर जी को लेके चलो। जय गुरु माँ, जय गुरु। ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्व मंगल कामना करती हूँ माँ। आप बहुत खुश रहिए, ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरु। और अभी मैं शांतनी माँ से निवेदन करूंगी। माँ रीवा से शांतनी माँ, आप एक ठाकुर जी की रातुल चरण में भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी मैं पूजनीय अभिन दादा का लिखा हुआ और सुर दिया हुआ गाना प्रस्तुत करती हूँ। परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार पुरुषोत्तमा। परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार पुरुषोत्तमा। भव भयहारी परम दयाल, भव भयहारी परम दयाल, दयाल चरणों में मैं करूं प्रणाम।
परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम विपद तारण उदित भास्कर शाश्वत ठाकुर नाम चिरंतन जीवन कारण हे परमेश्वर पुरुषोत्तम हे प्राणेश्वर जीवन कारण हे परमेश्वर पुरुषोत्तम हे प्राणेश्वर परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम जीवन स्वामी प्रभु अंतर्यामी सद्गुरु प्रभु विश्व विधाता प्रभु अवतारी मोचनकारी प्रभु अवतारी मोचनकारी सर्वपाली करुणादानी अनंत पुण्य मंगल आश्रय शांति निरामय अमृतालय परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम भव भय हारी परम दयाल भव भय हारी परम दयाल दयाल चरणों में मैं करूं प्रणाम परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भजन, आपकी आवाज भी बहुत सुंदर, बहुत शांति मिलती है माँ। बहुत छोटे छोटे माँ लोग भजन प्रस्तुत करते हैं, देख के बहुत शांति मिलती है मेरे को। ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्व मंगल कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए, ऐसे ही भजन प्रस्तुत करते रहिए माँ। ठाकुर जी आपको बहुत बहुत खुश रखेंगे माँ। जय गुरु। और अभी मैं अदिति भट्टाचार्य माँ से निवेदन करूंगी, माँ आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए। आगरतला से अदिति भट्टाचार्य माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ माँ, आवाज आ रही है, एकदम अच्छा सुंदर आवाज आ रही है। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস
সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তায় আচরণে, সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তায় আচরণে থাক তাহারি চরণ ধ্যানে ঘুচিয়ে অবিশ্বাস। থাক তাহারি চরণ ধ্যানে ঘুচিয়ে অবিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে, তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে। ভালো করায় ভালো করায় জাগবে ভালো যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করায় জাগবে ভালো যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালো বাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে সদাই প্রেমে রাখেন ভরে তারান সর্বনাশ। তারান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে তারান সর্বনাশ। তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। তাই বলি মনোহরি চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলি মনোহরি চল না তাহার চরণ ধরি। সার্থকতায় উঠবি ভোরে মরণ হবে নাশ। 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 সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। ও মন তারই ভালোবাস। জয় গুরু। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भजन माँ। सभी माँ लोग बहुत आनंद से सुने होंगे। बहुत बहुत ही बढ़िया भजन है माँ। सभी को हम लोग ऐसे ही ठाकुर जी से प्यार करना चाहिए हमको। हम लोग तो प्यार करते हैं पर किससे करना है? ভালো তো हम लोग আমরা বাসি, তবে ভালোটা আমাদের কাকে বাসতে হবে? সেই দুনিয়ার जो मालिक है उनको ही हम लोगों को प्यार करना चाहिए। बहुत सुंदर माँ। ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्वमंगल कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए, ऐसे ही भजन करते रहिए माँ। ठाकुर जी आपको बहुत बहुत खुश रखेंगे माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी मैं दीपाली कीर्तनिया माँ कोलकाता जय से। जय गुरु माँ। आपसे निवेदन है माँ, आप भजन प्रस्तुत कीजिए। আজ অবিন দাদার ২১তম জন্মদিনে তার চরণে আমার আন্তরিক প্রণাম এবং এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমার আনন্দিত জয়গুরু। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। মনের মাঝে নিত জাগে
হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তোমার কাছে পেয়ে পেয়ে কাটে আমার বেলা, তোমার কাছে পেয়ে পেয়ে কাটে আমার বেলা। কিছুই তো হয় না করা, শুধুই অবহেলা। কিছুই তো হয় না করা, শুধুই অবহেলা। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমার ঊর্ধ্বে ধরে, তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমার ঊর্ধ্বে ধরে। আমি তো তেমন করে চলতে পারি না, আমি তো তেমন করে চলতে পারি না। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তোমার মনের মতো করে দয়াল আমায় নাও ধরে, তোমার মনের মতো করে দয়াল আমায় নাও ধরে। চলুক বিশ্ব ভুবন জুড়ে যাওয়া হওয়ার খেলা, চলুক বিশ্ব ভুবন জুড়ে যাওয়া হওয়ার খেলা। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। জয় গুরু। जय गुरु माँ। माँ बहुत एक बार सुंदर, वीडियो बहुत ऑन बढ़िया। कर दीजिए। हाँ माँ, वीडियो ऑन कर दीजिए माँ। बहुत सुंदर भजन माँ। सही में हम लोग चल ही नहीं पाते, ये वास्तविक की बात है। हम लोग चल नहीं पाते जो
তুমি যেমন করে চালাते चाओ चलते पारी ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भजन माँ। ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्वमंगल कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए, ऐसे ही भजन जाजन करते रहिए माँ। ठाकुर जी आपको बहुत बहुत खुश रखेंगे माँ। जय गुरु। चंपा माँ, जय गुरु माँ। एक बार उनको वीडियो चालू करने के लिए बोलिए ना। हाँ माँ, आप एक थोड़ा वीडियो चालू कीजिए ना माँ। हाँ चालू कर मैम, सकते वीडियो। हैं? हाँ हाँ हाँ, वीडियो ऑन किया हूँ। आ दिखाई नहीं दे रहे रहा माँ। है? नहीं माँ। माँ आप शेयर शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। ऑलरेडी शेयर किए हूँ मैं। नहीं आ रहे माँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। आ रहा है, मे बी नेटवर्क इशू होगा। हाँ हाँ। अभी मैं देवाहुति चक्रवर्ती माँ आपसे निवेदन करूंगी माँ, आप एक ठाकुर जी के रातुल चरण में भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। তোমার তরে যায় যদি যাক না জীবন চলে, নিত্য আমার চিত্ত রবে, চরণ শত দলে তোমার তরে যায় যদি যাক না জীবন চলে, নিত্য আমার চিত্ত রবে, চরণ শত দলে। তোমার তরে যায় যদি সংসারের অনাদরে চলবো সদাই তোমায় ধরে, সংসারের অনাদরে চলবো সদাই তোমায় ধরে, আসি যদি মরণ আসুক, আসি যদি মরণ আসুক, কি ভয় তোমায় পেলে, নিত্য আমার চিত্ত রবে, চরণ শত দলে। তোমার তরে যায় যদি যাক না জীবন চলে, নিত্য আমার চিত্ত রবে, চরণ শত দলে। তোমার তরে যায় যদি তুমি যা চাও ঘটে তো তাই বিশ্ব ভুবনে, তোমার সেবাই করব আমি সকল জীবনে। তুমি যা চাও ঘটে তো তাই বিশ্ব ভুবনে,
তোমার সেবাই করব আমি সকল জীবনে। জানি তুমি পরম পিতা, তুমি দয়াল পরম ত্রাতা। জানি তুমি পরম পিতা, তুমি দয়াল পরম ত্রাতা। সকল ভয়ে সাহস পাবো, সকল ভয়ে সাহস পাবো তোমায় ধরে চলে। নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে। তোমার তরে যাই যদি, যাক না জীবন চলে। নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে, চরণ শত দলে, চরণ শত দলে। জয় গুরু। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर, बहुत मधुर कंठ है आपकी माँ। बहुत सुंदर भजन। सही बात है माँ, जो इस दुनिया के मालिक है वो जो चाहते हैं वही इस दुनिया में होता है। हम लोग चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है। ठाकुर जी की इच्छा बिना इस दुनिया के एक पत्ता भी नहीं हिलते हैं माँ। बहुत सुंदर भजन आपने की है माँ। ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्व मंगल कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है, आप ऐसे ही भजन जाजन करते रहिए माँ। ठाकुर जी आपको बहुत बहुत खुश रखेंगे माँ। जय गुरु। हाँ, जय अभी मैं सुमन चौधरी माँ, आगरतला से। माँ आपसे मैं अनुरोध करूंगी माँ, आपके भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। सुमन हाँ, जय चौधरी गुरु। माँ। जय गुरु माँ। सुमना जय गुरु। चौधरी। सुनाई दे रहा है? हाँ माँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं एक आचार्य शिशु दादा का लिखा हुआ और सुर पूजनीय अविंद दादा का एक गाना गा रही हूँ।
অনায়াসে করুণা শান্তি অক্ষয় ভিতরি সদা শান্তি অক্ষয় ভিতরি সদা জয় গুরু। जय गुरु माँ। आवाज आ रही है मेरी माँ? हाँ आ रही है। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर भजन माँ। ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्वमंगल कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए, ऐसे ही भजन करते रहिए माँ। ठाकुर जी आपको बहुत बहुत खुश रखेंगे माँ। जय गुरु। अभी मैं श्रीमती संध्या माँ से निवेदन करूंगी, कोलकाता से। संध्या माँ, आपका भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। हाँ जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। हाँ 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 हाँ। सर्वप्रथम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और आज अबिन बाबू का 21वां जन्मदिन है। उनको चरणों में मेरा प्रणाम। जय गुरु। यहाँ जितना भक्तिमती माताएं हैं सबको मेरा जय गुरु। तुम्हारा মনে হয় তাই গহনেতে ডুব দিলে সে সবে বেদনা তোমার আখির নেই মনে হয় তাই গহনেতে ডুব দিলে সে সবে বেদনা ওই অপরূপ নয়নে তোমার ওই ব্যথা হরা নয়নে তোমার ওই অপরূপ নয়নে তোমার ওই ব্যথা হরা নয়নে তোমার তোমার আখির নেই মনে হয় তাই ওখানে সাগর দেখে কখনো আবার মনে হয় ওখানে সাগর দেখে কখনো আবার মনে হয় বিপুল আকাশ
আছে বুঝি সেথা হয়ে একাকার। বিপুল আকাশ আছে বুঝি সেথা হয়ে একাকার। ওই আলো ঝরা নয়নে তোমার, ওই আলো ঝরা নয়নে তোমার, ওই ব্যথা হরা নয়নে তোমার। তোমার আখির নীর মনে হয় তা, কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে, কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে। বলাকার ডানা মেলে পাড়ি দেব সকল আধার। বলাকার ডানা মেলে পাড়ি দেব সকল আধার। ওই ডুবে যেতে নয়নে তোমার, ওই ডুবে যেতে নয়নে তোমার, ওই ব্যথা হরা নয়নে তোমার। তোমার আখির নীর মনে হয় তাই, মোর প্রেম ভালোবাসা সকল মধুর আশা। মোরে প্রেম ভালোবাসা সকল মধুর আশা। মিলনের গান আর বিরহের বিপুল পাখা, মিলনের গান আর বিরহের বিপুল পাখা। দয়াল তোমার চোখে দেখি যে গো সব একাকার, সেটা যে গো সব একাকার। ওই ব্যথা ভরা নয়নে তোমার, তোমার আখির নীর মনে হয় তাই, গহনেতে ডুবে দিলে শেষ হবে সব বেদনা। ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ওই ব্যথা হরা নয়নে তোমার। তোমার আখির নীর মনে হয় তাই। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर भजन माँ। सही में माँ, सभी व्यथा हमारे दूर होते हैं जब हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। यही तो हमारे सुख दुख के अंदर भी हम जैसे कितने भी दुख क्यों ना आए, हम लोग ये सुख अनुभव कर सकते हैं ठाकुर जी को पाने से। सभी वेदना में हम ठाकुर जी को चाहना चाहिए और ठाकुर जी का ही नाम करना चाहिए। जय गुरु माँ। बहुत जय सुंदर, बहुत बढ़िया भजन माँ। ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्व मंगल कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए, ऐसे ही भजन करते रहिए माँ, जाजन करते रहिए। ठाकुर जी आपको बहुत खुश रखेंगे माँ। जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। और अभी मैं शुक्ला कुइला
माँ से निवेदन करूंगी, माँ आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए माँ, ठाकुर जी के रातुल चरण में। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी, जगतजन श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा, वर्तमान सत्संगाचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाई दादा, पूजनीय अविंद दादा और समस्त गुरु परिवार के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सभी भक्तिमती माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। मैं जो संगीत परिवेशन करने जा रही हूँ वो अविंद दादा का दिया हुआ सुर है। ओ दयाल जगत स्वामी এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কেবা আছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কেবা আছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে তুমি আছো সবার মাঝে এই গানটাই বুকে বাজে তুমি আছো সবার মাঝে এই গানটাই বুকে বাজে তুমি না থাকিলে মোরা হারিয়ে ফেলবো ভাষারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কেবা আছে অকুল পাথারে ওগো চলি মোরা নামেতে মোদের জীবন শক্তি তোমাতে চলি মোরা নামেতে মোদের জীবন শক্তি তোমাতে তুমি অকুলের ফুল দিও ওগো পার করে নিও অকুলের ফুল দিও ওগো পার করে নিও তোমায় ধরে পার হবে মোরা জীবন সাগরে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কেবা আছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে দয়াল জীবনে চাই তোমাকে যেন তোমার সেবায় নাই জীবনে চাই তোমাকে যেন তোমার সেবায় নেই তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে ও দয়াল জগৎ
অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে, তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भजन माँ। सही में ठाकुर जी के बिना रहना इस दुनिया में बहुत बड़ा कठिन साजा जैसा ही है। अगर ठाकुर जी नहीं होते, बहुत हम लोग तो एक बहुत साजा काटते हैं, इस ऐसे ही हम लोग रहते, जैसा लोग बाग साजा काटते हैं ना जेल में, ऐसे ही। सही में बहुत बहुत सुंदर भजन माँ आपने प्रस्तुत किया है। ठाकुर जी की रातुल चरण में आपका सर्व मंगल कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए माँ, ऐसे ही भजन जाजन करते रहिए माँ। ठाकुर जी आपको बहुत बहुत खुश रखेंगे, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है माँ। जय गुरु। और अभी मैं सुमना चौधरी माँ से निवेदन करूंगी, माँ आप एक और भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। सुमना हाँ माँ। जय गुरु, सुनाई दे रहा है? हाँ जय गुरु। हाँ माँ, जय गुरु। अभी जो गाना गा रही हूँ वो पूजनीय अभिन दादा का लिखा हुआ है और सुर भी उन्हीं का है। বুঝি না কেমন তুমি, কি তোমার পরিচয়, চলা বলা হাসি মেলা কিছুই মোদের মতো নয়। বুঝি না কেন কি তোমার পরিচয়, চলা বলা হাসি মেলা কি মোদের মতো নয়। আমি আছি তুমিও আছো, তুমি কাঁদো আমিও কাঁদি। আমি আছি তুমিও আছো, তুমি কাঁদো আমিও কাঁদি। সবার পূরণ করে চলো, সবার পূরণ করে চলো, আমি শুধু মায়ায় বাড়ি। বুঝি না কেমন কি তোমার পরিচয়, চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয়। নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদনা, ও দয়ালে তুমি করো না, সেটাই তোমার পরিচয়। নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অনেক দুঃখ বেদনা, ও দয়ালে তুমি করো না, সেটাই তোমার পরিচয়। আমি হাসি কথার ছলে, তুমি বলো জীবন দিতে। আমি
জীবন ছন্দ আমার নাই তোমার লজ্জা ভয় প্রাণের ঠাকুর তাও জানি না সেটাই তোমার পরিচয় প্রাণের ঠাকুর তাও জানি না সেটাই তোমার পরিচয় বুঝি না কেমন তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই বলে নয় বুঝি না কেমন তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয়। জয় গুরু। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया है आपने और अविंदा का लिखा हुआ, अविंदा का सुर बहुत सुंदर प्रस्तुत किया आपने माँ। चला वाला हासी खेला किछुई तो मोদের মতো নয়। बहुत सुंदर भजन है माँ। ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्वमंगल का कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए, ऐसे ही जाजन भजन करते रहिए माँ। ठाकुर जी आपको बहुत बहुत खुश रखेंगे माँ। ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा यही प्रार्थना है। जय गुरु माँ। और जय गुरु। अभी मैं जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। और अभी मैं शर्मिला पाल माँ से निवेदन करूंगी माँ, आप अपना भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। जय गुरु। परम जय प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादो श्री श्री पितृदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादो बाबाईदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। Today is very auspicious day. This day we are celebrating the 21st birth anniversary of Reverend Avinda, Sri Sri Avinda. So we are gathered here through online to celebrate that auspicious occasion. So from the core of my heart, I pay my tribute and homage at the lotus feet of Sri Sri Reverend Avinda. Today we are going to represent the song, and जो सुर है अविंदा ने दिया है। ओगो असीम तुमी ससीम हुए आसिले धराय सबारे प्रेम বিলাতে। ओगो असीम तुमी ससीम हुए आसिले धराय सबारे प्रेम বিলাতে। দুঃখ কলুষা ভুলাতে সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে। মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন তরি পার করাতে। মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন তরি পার করাতে সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে। মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন তরি পার করাতে। মানুষ জনের শোক মেটাতে জীবন তরি পার করাতে। মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায়, সব বাধা ঠিক পেরিয়ে যায় সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলুষা ভুলাতে
ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধারায় সবারে প্রেম বিলাতে ভালোবাসার পথ দেখালে সৎপথে চলা শেখালে ভালোবাসার পথ দেখালে সৎপথে চলা শেখালে শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয় সবারে প্রেম বিলাতে ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধারায় ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধারায় সবারে প্রেম বিলাতে অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধারায় সবারে প্রেম বিলাতে শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয় যুগে যুগে আসেন তারা যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নন্দন রূপ ধরে সবারে প্রেম বিলাতে ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধারায় সবারে প্রেম বিলাতে ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধারায় সবারে প্রেম বিলাতে দুঃখ কলু সব ভোলাতে সবারে প্রেম বিলাতে ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধারায় সবারে প্রেম বিলাতে জয় গুরু জয় গুরু जय गुरु माँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भजन माँ। ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्वमंगल कामना करती हूँ माँ। सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए, ऐसे ही जाजन भजन करते रहिए माँ। ठाकुर जी आपको बहुत खुश रखेंगे। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया है आपने। आपका आवाज भी बहुत बहुत मधुर ककिल कंठ है माँ। बहुत सुंदर भजन। सवारे प्रेम बिलाते ठाकुर जी आए हैं। जय गुरु माँ। अभी मैं मणिदीपा चक्रवर्ती माँ बीना से माँ से निवेदन करूंगी माँ, आप ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका भजन प्रस्तुत कीजिए माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। ও সে যাহারো লাগিয়া জীবন তোমার পুণ্য তাহারে চেনো কি ও সে যাহার লাগিয়া জীবনে তোমার পূর্ণ তাহারে চেনো কি যাহারো লাগিয়া জীবন তোমার পুণ্য তাহারে চেনো কি যাহারো লাগিয়া জীবনে তোমার পূর্ণ তাহারে চেনো কি তিনি ছাড়া আর কে আছে কাহা তিনি ছাড়া আর কে আছে কাহার কথা বন্ধু জানো কি তিনি ছাড়া আর কে আছে কাহার সে কথা বন্ধু জানো কি যাহারো লাগিয়া জীবন তোমার পুণ্য তাহারে চেনো কি যাহারো লাগিয়া জীবনে তোমার পূর্ণ তাহারে চেনো কি সকল জনায় সব কল্যাণ সব কিছু তারি করুণার দান
সকল জনায় সব কল্যাণ সব কিছু তারি করুণার উদার সকল জনায় সব কল্যাণ সব কিছু তারি করুণার দান সকল জনায় সব কল্যাণ সব কিছু তারি করুণার উদার বেদ পুরাণে তারি নাম গান বেদ পুরাণে তারি নাম গান তিনি ছাড়া আর আছে কি বেদ পুরাণে তারি নাম গান তিনি ছাড়া আর আছে কি তিনি ছাড়া আর আছে কি তিনি ছাড়া আর আছে কি তিনি ছাড়া আর আছে তিনি ছাড়া আর আছে কি বেদ পুরাণে তারি নাম গান তিনি ছাড়া আর আছে কি বেদ পুরাণে তারি নাম গান তিনি ছাড়া আর আছে কি বেদ পুরাণে তারি নাম গান তিনি ছাড়া আর আছে বেদ পুরাণে তারি নাম আছে কি আর আছে কি যাহারো লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে যেন কি তাহারি আরতি তারায় তারায় তপন তাহারি আশিস ছড়া 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 তারি দান হাসি প্রেম দুনিয়ায় সে কথা বন্ধু জানো কি তারি দান হাসি প্রেম দুনিয়ায় সে কথা বন্ধু জানো কি যাহারো লাগিয়া জীবন তোমার পুণ্য তাহারি যেন কি যাহারো লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে যেন কি কেটে যায় বেলা করুণা কোহেলা ছাড়ো মিথার মায়া মোহ খেলা কেটে যায় বেলা করোনা কোহেলা ছাড়ো মিথার মায়া মোহ খেলা তাহারি চরণে অবনত হও তাহারি চরণে অবনত হও
জীবন তোমার পুণ্য তাহারে যেন কি। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर कीर्तन प्रस्तुत किया है आपने, हम लोग सब झूम उठे थे माँ। बहुत सुंदर कीर्तन, बढ़िया। यही तो सबसे आदि नाम है, हम लोगों को करना है यही, ठाकुर जी का नाम लेके ही हम लोगों को चलना है। यही तो सबसे, आप इतना अच्छा सुंदर यानी कि कीर्तन प्रस्तुत किया, क्या बोलूं। যায় যে বেলা আর কি আমাদের থাকবে, এইটাই তো সবার বুঝতে হবে। सभी माओ को मेरे निवेदन है, और जितने अड़ोस पड़ोसी है सबसे जाजन कीजिए, सब ठाकुर जी सबको मिले, यही हमारा बात है। और जो आचार्य देव ने भी जो आदेश दिया कि 3.5 करोड़ दीक्षा देना है, इसलिए सभी माँ लोग अगर चेष्टा करे, सभी माँ लोग जाजन करे, इतना हम लोगों को दीक्षा तो हो ही जाएगा, दादा ने बोला तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए इसलिए हम लोगों को जाजन करना चाहिए, ठाकुर जी के आदेश है, सभी हम लोग यही काम करे, जाजन करे। बहुत सुंदर आपका कीर्तन, बहुत बढ़िया। आज अविंदा का जन्मदिन है, ठाकुर जी से सभी लोग हम लोग प्रार्थना करेंगे अविन बाबू का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और बहुत बहुत उनका शुभकामनाएं, उनका बर्थडे है। माँ बहुत सुंदर कीर्तन, ठाकुर जी के रातुल चरण में आपका सर्वमंगल कामना करती हूँ माँ। आप सुदीर्घ जीवन लाभ कीजिए, ऐसे ही कीर्तन करते रहिए माँ। ठाकुर जी आपको बहुत बहुत खुश रखेंगे माँ। जय गुरु। और आज का मातृ सम्मेलन यही समाप्त करते हैं। और माँ जय गुरु माँ। समाप्ति ध्वनि कौन देंगे? आप दे मैं दूं? ठीक है माँ, आप प्रतिध्वनि दीजिएगा। जी माँ। वंदे पुरुषोत्तमम